हेलो हाय जय श्री जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। सकाळु सकाळु थंडा प्रबल घरे घरे बर्तमान समस्त थंडा। कहिबार कथा कौन कि भिडियो करियार कथा मु भिडियो माध्यम बर्तमान जणाइବାକୁ चाहूची। बर्तमान मेडिसिन काम ही किसी करूनी, माने मेडिसिन डुप्लिकेट ना कौन ताहा तो आमे कहि परिबानी, एते भी नॉलेज नहीं आम मानकर। किंतु जो मेडिसिन स्टोर भाई मान को मोर एतिकी अनुरोध वीडियो माध्यम रे जेकोसी मेडिसिन रखुछन भाई भल क्वालिटी रखंतु। लोक पैसा देवाकू केबे डरंतीनी कोनोसी जिंस को, खास कर मेडिसिन पई लोक कहते भाई भल मेडिसिन दे जेमती एका थरे भल हो जिवो। लोक सब जिंस रे रेट बार्गेनिंग करंती, सब जिंस रे एमती कि परिबा हो माछ सुखुआ हो सबुथिरे लोक बार्गेनिंग करंती, जहाँ भी तमे किन। किंतु मेडिसिन लोक माने बार्गेनिंग केबे करंतीनी, कहते भाई भल कंपानी दियो, भल औषध दियो जेमती एकाथर भल हो जिवो। लोक एई कथा कहंती। तापरे किछि लोक एई डुप्लिकेट जो जेनेरिक मेडिसिन रखी कहीं लोक भाई ठकुच, पैसा नहीं कौन करिवो एते पैसा रखी, स्वर्ग को नहीं जीवो। कहीं ठकुच भाई, एटलिस्ट भल मेडिसिन दियो लोक को, भल मेडिसिन दे ना कर ना ए खराब दउच कहीं की दउच। किछिटा पैसा चक्कर रे किछिटा कंपनी रो गिफ्ट एगुड़ा तुमको एते लोभ लालसा देखै दउजे तुम साधारणतः लोक मानु ठकी दउच। तमे केबे भाबिच तमे से मेडिसिन ने तुम निज फैमिली की देइच खाइबा को कि एटा कमी जीवो? भाई बंद कर। भगवान बोले गोटे जिनस गोटे अच्छी सेटा भी मानि जाओ। छोट छोट छुआ को भी ठकुच कहीं, भल ब्रांड रखुन, जेनेरिक कहीं पुरौच ता भितर पैसा अधिका लाभ कौन करिवो से पैसा मला बेले सांगरे नब, लोकंकर अभिशाप ही पड़ीजिव तुम उपरे। एटलिस्ट एटा तो मन रख, साधारणतः छोट छोट छुआ को भी छाड़ू ना सेमानु। आउ जो माने डॉक्टर अच्छा लोक मैंने साधारणतः द्वितीय भगवान बोली मानती, से माने भी किसी रिप्रेजेंटेटिव कथारे पड़ी अलग अलग कंपनी ब्रांड धरी प्रेस्क्राइब करी कहीं एमती ठकुचंती आपण। माने एमिति करी कोन आपण माने केते टका रखिबे, कोन करिवे से पैसा रखी कोन शांति रे आपण निद होउची राती रे? अरे सकाळ उठला पर मने पड़ुती बाबा ए 2 नंबरी पैसा बोली। कहीं आपण से भूल करूचंती आज्ञा मु भी निजे जानी पारुनी। कहीं एमती करूचंती आज्ञा किछि भी जଣା पड़ुनी। मिलुची कौन पैसा नहीं करिवे बा कौन? प्रभु अरे भगवान तो एटलिस्ट के डर। किछि समस्त तो खराब बोली तो आमे कहि परियो ना, किछि भी भलो अछंती किंतु से भलम पाखरे भी आमे भी साधारणतः पहुंची भी पारु ना, जानी पाई पारु ना किए भलो किए खराब। ये गोटे जिंस किछि डॉक्टर भी ए जो किछि रिप्रेजेंटेटिव कथारे पड़ी तांका पाखरु गिफ्ट चक्कर लालसा ए पड़ी जो प्रेस्क्राइब कहीं भाई एमती करूचंती आपण। आपण द्वितीय भगवान परा, आपण द्वितीय जम कहीं पलटि जाउचंती लोक मानन पई। एटलिस्ट भल प्रेस्क्राइब टे करंतु, लोक आपण विश्वास नहीं जानती, आपण ना नहीं कि जानती, विश्वास नहीं जानती एठी गले भल होई जिवि। विश्वास रो काई एमती फायदा उठाउचंती आज्ञा? से किछि पैसा रे कोन आपण लाइफ टा सेटल हे जिवो? आपण मानकर भी संसार अछि, परिवार अछि, आपण जनसाधारण को एमती काई हैरान करूचंती? समस्ते कहीं डॉक्टर हेबन, आपण काहे डॉक्टर आसन राजी बसचंती कहतु? आपण कहीं द्वितीय भगवान बोली मना जाउची? समस्त तो द्वितीय भगवान कहा जाउनी।
ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ନିଷ୍ଠା ରଖ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକି? କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ? କଣ ସେ ଗିଫ୍ଟରେ କାଳ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ଆରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେତିକି କମ୍ପାନୀ କଣ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ। କମ୍ପାନୀର କିଛି ଲାଳସା କିଛି ଆଶାରେ ତମେ ଏମିତି ଫସି ଯାଉଛ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଠକି ଦଉଛ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦୟାକରି ଏମିତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ, ସବୁ ହିଣ୍ଟ ଆସିଥିବ, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଠକିଲେ, ଏମିତି କଲେ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହି ପେଟ କାଟିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର। କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଣ ମିଳିବ ଭାଇ ସେଥିରୁ? ହୁଏତ ମୋ କଥାରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନ ପଡିବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିବା କଥା କହିଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ମେଡିସିନ ଯଦି ଥିବ, କିଛି ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଖାଲି ଆଡୁ ସାଡୁ ମେଡିସିନରେ ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର କ୍ୟାଲସିୟମ ଭିଟାମିନ, ଆରେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଇଯାଇନି ତ? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ? ଆଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦଳି ଚକଟି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ରୋଗ ବଢେଇବା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ରୋଗ କମେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମେଡିସିନ କାମ କରୁନି। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ ମେଡିସିନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇପାରୁଥିବ ସେଇଭଳି ମେଡିସିନ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁନି କେବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳିବ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚକରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ 10%, 12%, 15%। ଲୋକଙ୍କର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମେଡିସିନ ଦରକାର। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚକରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଡୁ ସାଡୁ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ଦେଇ ଠକିବା, ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହଁ। କିଛି ବି ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସରିଲା ଭାଇ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା ଖୁସି ହେଲା ସେମାନେ ବି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ରହିଲି, କଥା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୟାକରି ଠକନ୍ତୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଅଛି, ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବାଉରି ଯିବେନି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।